السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الذي بلغنا شهر شعبان، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في بقية شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، ويعينكم فيه على الصيام والقيام والإكثار من تلاوة القرآن واتباع النبي محمد سيد ولد عدنان في جميع الأحيان. Alhamdulillah yang telah menyampaikan kita di bulan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Sya'ban, lalu menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala memampukan kita untuk menjalankan ibadah puasa, siam, qiyam, serta tilawatul Quran, dan Allah Ta'ala membuat kita untuk bisa tetap setia mengikuti Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. الاستعداد لرمضان يكون بصفاء الجنان والعزم على رضاء الرحمن بتجديد صوبة صادقة بين العبد ومولاه، فإن رمضان شهر أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه لله سبحانه وتعالى من عتقاء ونقذاء من النار. Di antara cara persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, menyambut Ramadan, adalah dengan membersihkan hati kita dan memperkuat ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jernih, karena bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya Allah Ta'ala memberikan banyak orang-orang yang dibebaskan, utaqa wa nuqada minan nar, yang diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak di bulan Ramadan yang mulia ini. Walillahi subhanahu wa ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan alf atiqin minan nar kulluhum qad istawjaba al-'adab. Dan pada bulan Ramadan di setiap malam Allah Ta'ala memberikan 1 juta dari hamba Allah, dari umat ini yang dibebaskan dari neraka, di mana mereka sebelumnya sudah ditetapkan masuk ke dalam neraka Allah. فيستعد الإنسان لاستقبال أول ليلة من رمضان فإنها ليلة النظرة، ينظر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ومن نظر له الرحمن لا يعذبه أبدا. Amin. Dan di antara cara yang sempurna, yaitu terutama yang terpenting diperhatikan malam pertama di bulan Ramadan. Di malam pertama itu hendaknya kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk mendapatkan pandangan nazarah dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang yang dipandang oleh Allah, oleh Ar-Rahman, maka dia tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala lil malaikah lailatai 'id kama ja'ala lil mu'minin yawmai 'id al-fitr wal idha, ja'ala lil malaikah lailatai 'id. Al-lailatul ula hiya lailatul nisf من شعبان، ليلة تقدر فيها الآجال، فمن كتب مماته قد نسخ اسمه من شعبان الماضي إلى شعبان، فإن الآجال تنسخ كما قال ورد ذلك في الأثر: ينكح الرجل ويبني ويغرس ويظلم، وقد نسخ اسمه من الأحياء إلى الأموات في ليلة النصف من شعبان. فلهذا يستعدون السلف الصالح لهذه الليلة ويعمرون بالخيرات والبركات،
ومن فاتته ليلة النصف من شعبان فلا تفوته ليالي رمضان فإنها ليال مباركات وفيها ليلة الغفران التي هي خير من 1000 شهر. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada malaikat yaitu 2 malam lebaran. Sementara untuk kita diberikan dua lebaran yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat diberikan diantaranya dari 2 malam itu yang agung adalah diantaranya malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala tentukan ajal manusia. Semua nasib manusia ditentukan pada malam nisfu Sya'ban. Sehingga sebagaimana di hadis disebutkan, di sebagian asar disebutkan bahwa ada orang yang menikah, mempunyai anak dan seterusnya, tetapi dia telah ditetapkan ajalnya. Dan orang yang ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapati malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban ini, jika Sya'ban depan Allah Ta'ala menentukan ajal kita, maka kita tidak akan mendapati malam nisfu Sya'ban di tahun yang akan datang. Naam, tidak akan hadir karena sudah ditentukan. Dan di malam itu Allah Ta'ala bisa saja menghapus keputusan yang orang yang tadinya harus ajalnya sudah sampai, bisa saja dihapus oleh Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang sangat penting, dan itu sudah kita lewati bersama pada 2 malam yang lalu. ومن عمر ليالي رمضان كلها صلاة المغرب في جماعة، صلاة العشاء في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، وصلى في كل ليلة التراويح وأفضلها وأكثرها 20 ركعة، ومن صلى 8 لم يصلي التراويح على التمام لكن صلى من التراويح، لو صلى 4 صلى من التراويح، لو صلى 10 صلى من التراويح، لكن أكملها وأفضلها 20 ركعة من العصر الأول إلى يومنا هذا. فمن فعل ذلك فقد أدرك نصيبه من ليلة القدر، ومن أدرك نصيبه من ليلة القدر في 12 سنة فكأنه عبد الله أكثر من 1000 سنة. Dan di antara yang harus kita lakukan dalam memakmurkan bulan Ramadan, di bulan itu kita makmurkan waktu-waktu kita dengan sholat jamaah setiap 5 waktu, ditambah tentunya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih yang paling afdol adalah yang sudah jelas dan ada nasnya, itu 20 rakaat. Maka ketika misalnya ada orang yang salat tarawih kurang dari 20 rakaat, 8 rakaat, dia salat tarawih tapi hanya sebagian dari tarawih, tidak sempurna. Seandainya dia salat 10 rakaat, ya dia salat tarawih tapi hanya sebagian, tapi tidak sempurna. Dan dengan harapan ketika kita makmurkan bulan Ramadan dengan ibadah yang luar biasa itu tadi, kita berharap bisa berjumpa bersua dengan Lailatul Qadar. Amin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin. Dan ketika ada orang yang dalam masa 12 tahun hidupnya mendapati Lailatul Qadar setiap Ramadannya, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah 1 juta tahun. Oh. Demikian besar pahala yang disiapkan Allah untuk kita semuanya. ففي رمضان تتضاعف الأجور كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعطى على النافلة ثواب الفريضة، ويعطى على الفريضة 70 فريضة في غير رمضان، ويزاد فيها في رمضان في رزق العبد المؤمن. هذه منة من الله سبحانه وتعالى جعلها. ويعطى على كل سجدة في رمضان 1500 حسنة، فمن قلل من الركعات والسجدات فقد حرم نفسه الخيرات والبركات، ومن زاد في السجدات في رمضان
فإنه زاد في الحسنات وزاد في البركات. Dan di bulan Ramadan, di antara keistimewaannya, orang yang ibadah salat sunnah ditulis seperti ibadah salat fardu. Ketika kita melakukan salat fardu di bulan Ramadan, seperti kita melakukan 70 kali salat fardu di bulan lain di luar Ramadan. Dan di antaranya di bulan Ramadan Allah Ta'ala menambah rezeki hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezekinya ditambah, dan ini merupakan anugerah minnah dari Allah Ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan setiap satu keburukan akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan 1.500 kebaikan dari Allah Ta'ala. Begitu besar anugerah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bulan Ramadan ini untuk kita semuanya. وقد روى الإمام الخطيب في تفسيره المصباح المنير عند تفسير سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا بسنده لابن عادل قال أن من قرأ في أول ليلة من رمضان سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا أمنه الله في ذلك العام. هذا الفكسين الأصلي، فكسين حقيقي، تطعيم أصلي. إذا أردت الأمان طيلة العام فاعمل بذلك، وعليه عمل السلف الصالح. في بعض الروايات قرأ في صلاة النافلة، إن شاء صلاها من النفل المطلق، وإن شاء صلاها 4 ركعات من الوتر، فيصلي 4 ركعات بإحرام واحد وسلام واحد وتشهد واحد، ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة مقرأ من سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذ هي 4 مقاري. Ada riwayat dari Imam Al-Khatib dalam tafsir Misbahul Munir bahwa dengan sanadnya dari Ibn Adil, barang siapa yang membaca surat Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, surat Al-Fatah, di malam pertama bulan Ramadan, maka Allah SWT akan memberikan keamanan kepada dia dari segala macam penyakit dan mara bahaya sepanjang 1 tahun. Amin. Kata beliau, ini vaksin yang sebenarnya. Hadza huwal vaksin. Vaksin yang dari Nabi, vaksin Qur'ani, vaksin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dalam membaca surat Inna Fatahna bisa dengan cara kita baca dalam surat di malam pertama Ramadan itu kita baca. Dalam salat kita bisa salat apa saja, atau misalnya salat nafilah, salat sunnah mutlak, atau salat sunnah ba'diyatul isya, apakah itu dengan langsung disambung 4 rakaat dengan 1 kali 2 salam, ya, berarti 1 tasyahud, 1 tasyahud, ya, 1 salam, 1 makra, 1 ihram, 1 takbiratul ihram, setiap ba'dal Fatihah 1 makra. Karena surat Inna Fatahna itu semua totalnya 4 makra. Jadi per rakaat 1 makra, rakaat kedua 1 makra, rakaat ketiga 1 makra, rakaat keempat 1 makra. Selesai sudah kita baca Inna Fatahna Laka Fatham Mubina. Bisa jamaah, bisa sendiri. Bisa jamaah, bisa sendiri. Nah, khalas bala terjemah. Khalas Allah. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني ينبغي الإكثار في رمضان في ليل أو في نهار من 4 خصال. قال فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم تشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما تسألونه الجنة وتستعيذون به من النار.
لهذا كان العمل السلف الصالح في رمضان أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا من السنة، ليس خاص قبل الإفطار كما يعتقد البعض، لا، تكثر منه في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر، في كل وقت تكثر من ذلك. ندب لنا ذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang panjang. Di rangkaian hadis itu diantaranya beliau bersabda, perbanyaklah di bulan Ramadan itu 4 perkara. Yang 2 perkara ini kalian bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu 2 perkara yang membuat Allah taala ridha? Yaitu kalian bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yakni mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Lalu kemudian 2 perkara yang dikatakan la ghinan lakum anhuma, kalian butuh itu, tidak mungkin kalian tidak butuh itu, yaitu kalian memohon surga dan mohon perlindungan dari api neraka. Artinya kita berdoa memohon nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Karena itu 4 perkara ini kemudian ditertibkan, dirangkum dalam sebuah doa yang sering kita baca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lah ini oleh orang Indonesia dianggap sebagai ritual doa mau buka puasa. Padahal ini sebenarnya bukan ritual doa mau buka puasa. Jadi harusnya ini dibaca tidak hanya menjelang buka puasa, setiap habis sholat zuhur, pagi, habis sholat subuh dan seterusnya, termasuk malam, itu kita baca terus. Jangan hanya sekedar kita duduk di meja mau buka puasa baru baca itu ya. Jadi ini mestinya dibaca setiap waktu, setiap saat ada kesempatan kita baca itu selama di bulan Ramadan. Karena itulah memang ajaran yang disunnahkan oleh Al-Habib Al-A'zam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فرجب شهر الاستغفار وينبغي الإكثار دائما من الاستغفار، لكن أكثر الإكثار في شهر الاستغفار رجب. لهذا قيل رجب شهر الغرس، وشعبان شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي شهر السقي بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه أعطاه الله سبحانه وتعالى التاج الأعظم في شهر شعبان. أنزل عليه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي أكثر الإكثار من الصلاة على النبي محمد في شهر ميلاد النبي محمد وفي شهر شعبان، لأنه شهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رمضان شهر أمة النبي محمد، شهر القرآن، وينبغي الإكثار من تلاوة القرآن، لكن في رمضان يكون أكثر أوراده في تلاوة القرآن. ليه؟ لأن حولية نزول القرآن في رمضان. أول نزول القرآن كان في شهر رمضان في ليلة القدر. Rajab disebut sebagai bulannya Allah Ta'ala. Di bulan Rajab kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Memang kita itu setiap saat dianjurkan memperbanyak istighfar, tapi lebih banyak lagi istighfar itu sayugyanya kita baca di bulan Rajab. Harus lebih banyak dari bulan-bulan lainnya, karena Rajab bulannya Allah. Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar. Sementara Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang setiap saat di bulan apapun kita dianjurkan memperbanyak salawat, tapi lebih penekanannya di bulan Sya'ban.
Karena di bulan Sya'ban inilah turunnya ayat perintah sholawat di surat Al-Ahzab, ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah sholawat kepada nabi ini turun persis di bulan Sya'ban. Karena itu di bulan inilah kita harus lebih banyak lagi sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Sementara Ramadan, kata Nabi SAW, adalah bulannya umatku. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka sayogianya kita memperbanyak Al-Quran, pembacaan Al-Quran di bulan-bulan lain, tapi lebih-lebih di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah peringatan masa 1 tahun turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pertama itu di bulan Ramadan, di malam yang penuh berkah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itulah turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilaihi al-khalwa min qabl al-bi'thah. فكانت سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها تعد له الطعام والزاد فيصعد إلى غار حراء ويتعبد الله الشهر والشهران والثلاثة. نعم، في تلك السنة التي أنزل عليه القرآن فيها في رمضان، وكان من عادته يخرج ليلة العيد أول ليلة في شوال، لكنه تعجل في السنة التي نزل فيها الوحي وخرج وهو يرتعد ويقول سيدتنا خديجة زملوني زملوني دثروني دثروني. فناداها المولى، نادى المحب لحبيبي يا أيها المزمل، ثم أنزل يا أيها المدثر، ينادي حبيبه بما التصق ببدنه إذ ما ناداه قط باسمه يا محمد. نادى موسى يا موسى، يا آدم، يا عيسى، يا يحيى، لكن ما قد قال يا محمد، تعظيما لقدر النبي محمد وإشارة لأمة النبي محمد لتعظيم النبي محمد، وأنها أمة ما أدركت شيء من الخير إلا بواسطة النبي محمد، ولا ارتفع عنها شيء من الشر إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara adatnya Nabi, tradisinya Nabi, beliau alaihi salatu wassalam melakukan khalwah 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Khalwah itu dilakukan di Gua Hira. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau, yang menyiapkan makanan, menyiapkan minuman dan berbagai keperluan beliau selama beliau beribadah di Gua Hira. Dan di dalam gua itulah turunnya Al-Quran tepat di bulan Ramadan, di malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Sebelumnya beliau itu sebelum turun wahyu, ya, sebelum bi'tsah, itu beliau kalau ibadah di Gua Hira biasanya keluarnya nanti kalau Ramadan itu keluarnya nanti pada malam Lebaran. Tetapi ketika pada saat turun wahyu itu beliau tergesa-gesa karena waktu itu pertama kali berjumpa dengan malaikat dalam bentuk aslinya. Beliau terkejut, beliau langsung pulang lalu berkata kepada Sayyidah Khadijah, kepada keluarga istrinya yang tercinta, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, selimuti aku, karena beliau waktu itu gemetar. Maka ketika diselimuti turunlah ayat yang begitu indah. Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Allah Ta'ala belum pernah memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad namanya, tidak.
Nabi yang lain dipanggil namanya, ya Musa, ya Adam, ya Yahya. Tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan sesuatu yang nempel di badannya, dengan selimut yang nempel dengan badan beliau alaihi salatu wassalam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Demikian begitu indahnya pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa umat ini tidak akan dapat kebaikan kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan diusir segala keburukan dari kita kecuali dengan wasitah, dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما رأى سيدنا جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح يسد المشرق والمغرب، فما تتحمل طاقة بشر، ما تتحمله إلا طاقة سيد البشر محمد، لأنه أنزل عليه القرآن الذي ما استطاعت الجبال أن تتحمله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن تحمله قلب حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فضمه إليه أولا، ثم قال له اقرأ، قال لست بقارئ، فضمه الثانية، ثم قال له اقرأ، قال لست بقارئ، فضمه الثالثة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فقرأ ال5 الآيات الأولى من سورة العلق أول ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من القرآن. فجاء إلى سيدتنا خديجة وهو يرتعد عندما رأى جبريل على صورته الأصلية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa di Gua Hira itu pengalaman luar biasa yang dialami Nabi. Untuk pertama kalinya beliau alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang diciptakan Allah, di mana Jibril disebutkan punya 600 sayap, satu sayapnya bisa menutupi jagat timur dan jagat barat. Ini 600 sayap, dan tidak akan ada manusia yang mampu kecuali Sayyidul Bashar, Tuhan dari seluruh manusia, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Al-Quran saja tidak ada yang mampu. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan seandainya Al-Quran ini aku turunkan kepada gunung, gunung akan pecah. Gunung tidak mampu menerima Al-Quran, tetapi yang mampu menerima Al-Quran adalah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau yang mampu. Ya, ketika berjumpa dengan Jibril alaihissalam, Jibril mengatakan Iqra, baca Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan aku tidak bisa membaca. 2 kali diulangi, bacalah Muhammad, aku tidak mampu membaca. Bacalah wahai Muhammad, sampai 3 kali. Sebelum ketika itu beliau mengatakan tidak mampu, dirangkul oleh Jibril alaihissalam. 2 kali disuruh baca, mengatakan aku tidak bisa membaca, dirangkul lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketiga kalinya kemudian disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka beliau pun membaca 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dan itu yang pertama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فخاف النبي محمد صلى الله على نفسه فقالت له الزوجة الصالحة العفيفة سيدتنا خديجة، قالت له إنه لن يمسك سوء وأنت تكرم الضيف وتعطي المعدوم وتؤوي الغريب وتعين المعدوم وتعين الكل التعبان. من كانت هذه صفاته، صفات الكرم والجود ونفع العباد، فإنه لن يصيبه مكروه أبدا، لا من أعين الإنس ولا من أنفس الجن، لأنه اتصف بصفات الكرم. وهذه الصفات، صفات الكرم، صفات الجود، تبعدك عن كل شر. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقيك مصارع السوء.
Maka setelah perjumpaannya dengan Jibril alaihissalam, beliau Nabi Muhammad sempat takut terhadap dirinya, karena itu pertama kali beliau melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Tapi ketika pulang ke rumahnya, istrinya yang luar biasa, Sayyidah Khadijah yang tercinta, begitu mampu menenangkan Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Khadijah berkata, wahai Nabi Muhammad, engkau ini orang yang mulia, tidak mungkin engkau akan mendapatkan keburukan, tidak mungkin Allah akan menyusahkan kamu, karena engkau orang yang suka memuliakan tamu, orang yang suka memberi, suka membantu orang yang kesusahan, dan seterusnya. Sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat kedermawanan Nabi Muhammad SAW disebut oleh Sayyidah Khadijah. Artinya tidak mungkin orang yang memiliki sifat-sifat kedermawanan seperti ini akan mendapatkan gangguan yang buruk, apakah itu gangguan dari manusia atau gangguan dari jin. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, berbuatlah kebaikan maka Allah Ta'ala akan menjagamu dari keburukan manusia dan keburukan jin. Jadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi, membantu orang lain, yang memberikan manfaat kepada orang lain, tidak akan mungkin bisa diganggu oleh manusia maupun jin. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل في كل عام مرة يتدارس القرآن، ولو لم يتلو اللسان المحمدي القرآن لما استطاع أحد أن يتلو القرآن، إذ هو كلام العظيم الرب الجليل سبحانه وتعالى، لكن يسره الله لنا بلسان الحبيب محمد. لما تلاه لسان الحبيب محمد صار سهل علينا تلاوة القرآن. من أين حزنا هذه الفضيلة؟ ما من فضيلة حزناها إلا والواسطة فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد يسرناه بلسانك، يسره الله القرآن سبحانه وتعالى. إلا في العام التي انتقل فيه للرفيق الأعلى النبي محمد تدارس القرآن في رمضان مرتين مع جبريل، فعلم ذلك في إشارة إلى انتقال للرفيق الأعلى، تدارس القرآن معه مرتين. فكل ما في القرآن بالتوقيف من الشارع، لا يجوز لأحد أن يقدم سورة أو يؤخر سورة، كل السور على هذا الترتيب توقيفية، لا يجوز لك أن تقدم أو تؤخر سورة. وكل الآيات توقيفية، لا يجوز لك أن تقدم أو تؤخر آية في القرآن، فإنها بتوقيف عن سيد الأنام. فالنبي محمد كان يدارس القرآن مع جبريل ويطلع كل آية في محلها وكل سورة في محلها، ذلك هو تشريع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ada satu kebiasaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, yaitu melakukan tadarusul Quran. Kalau kita biasa nyebut darusan Al-Quran bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ini dilakukan 2 tahun beliau bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dan setelah tadarus inilah Allah Ta'ala membuat Al-Quran itu mudah dibaca oleh lisan kita. Seandainya tidak dibaca oleh lisan Nabi Muhammad, mungkin kita enggak mampu membaca Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala menyatakan walaqad yassarnahu bilisanika, sesungguhnya Al-Quran itu aku mudahkan, mudah dibaca dengan lisanmu wahai Muhammad. Jadi setelah dibaca oleh Nabi Muhammad, kita pun bisa dengan mudah membaca Al-Quran itu berkat lisan Nabi Muhammad SAW. 2 tahun itu ketika melakukan tadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam, kecuali di tahun yang beliau akan wafat. Ya, ini ada seakan-akan isyarah, hanya 2 kali, kecuali yang tidak dilakukan itu di tahun di mana beliau akan wafat. Nah, di saat tadarusul Quran itu sekaligus malaikat Jibril memberikan informasi kepada Nabi. Ini ayat ini, dari ayat ini sampai ayat ini adalah surat ini. Ayat ini dari ayat ini sampai ayat ini adalah surat ini. Jadi penamaan surat itu
adalah tauqifiyah, penetapan langsung dari Allah Ta'ala, bukan ciptaan orang, bukan Nabi Muhammad yang ngarang, juga bukan sahabat, tapi langsung Allah SWT melalui Jibril alaihissalam. Ini surat ini disebut surat ini dari ayat sekian sampai ayat sekian. Maka ini tauqifiyah, sifatnya langsung penetapan dari Allah Ta'ala. Karena itu tidak boleh seseorang merubah-rubah Al-Quran, susunan suratnya dirubah, yang ini ditaruh di sebelah sini, yang mestinya di belakang taruh di depan, yang depan ditaruh di belakang. Itu tidak boleh, karena merubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya bahwa kalau ada pertanyaan siapa yang menamai surat dalam Al-Quran, itu adalah ditetapkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tadarusul Quran itu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعليه العمل في بلد تريم المحروسة إلى اليوم والليلة والحمد لله، في مساجدها، في بيوتها، في زواياها، يتدارسون القرآن بأن يقرأ واحد وتستمع الحلقة، ثم يقرأ الثاني ويستمع الكل، وإذا غلط أحد ردوا عليه ولا يفرقون، يردون على الكبير وعلى الصغير، ويردون على العالم وعلى الجاهل، وعلى الغني وعلى الفقير، كل لأن هذا رب العالمين. إذا استمعت من يلحن فيه واجب عليك تنبهه ويتدور. وهكذا كثير ممن لا يحسن تلاوة القرآن حضروا حزوب القرآن في المساجد، وكان لهم حزب أول الليل وحزب آخر الليل، ويزيدون في الوقت في رمضان لتلاوة القرآن احتفالا بشهر نزول القرآن في شهر رمضان. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يزيد ورده عن بقية الأوراد في تلاوة القرآن في شهر رمضان. فالله يوفقنا وإياكم للإكثار من تلاوة القرآن، ويشرح صدورنا بالقرآن، ويعمل قلوبنا بالقرآن، ويطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن، ويوفقنا وإياكم للعمل بما في القرآن، ويعمر مساجدنا وبيوتنا ومعاهدنا ومصلياتنا بتلاوة القرآن وبتدبر معاني القرآن بجاه من أنزل عليه القرآن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebagai penutup, bahwa beliau mengatakan alhamdulillah sampai sekarang di Tarim, di tempat asal beliau, baik di masjid-masjid, di zawiyah-zawiyah, di beberapa tempat masih terjaga tradisi dengan baik, adat dengan baik, yaitu tadarus Al-Quran. Berkumpul orang-orang, tidak ada yang dibedakan, ada yang kaya, orang yang miskin, orang yang tua atau yang masih muda, semuanya tidak ada yang dibedakan. Ketika satu membaca Al-Quran, yang lain mendengar. Ketika ada yang salah, bacaannya harus dibetulkan. Tidak boleh kita, oh karena ini fulan orangnya lebih senior dari saya nggak berani mengingatkan, atau ini orang lebih kaya, orang yang kaya, atau ini orang yang dihormati, kemudian tidak dibenarkan bacaannya. Ketika sudah urusannya dengan kalam Rabbil Alamin, dengan Al-Quran, tidak ada yang dibedakan di situ, semuanya sama rata. Ketika ada yang salah, dibetulkan bacaannya. Dan kemudian setelah itu tadi, dan alhamdulillah di Indonesia juga al-habib, yakni al-adah kama fi Tarim, adat kita di sini masih terjaga. Indonesia hasanah min hasanat Tarim, wa natijah min nataij Tarim. Naam. Idh al-madad al-asli jaa laha min Tarim, wan nur ashraqa fiha min Tarim. Naam. Indonesia adalah ibarat satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan Tarim, satu buah dari sekian banyak buah yang di Tarim. Dan pancaran cahaya di Indonesia semuanya bersumber dari Tarim. Sebagaimana tadi Wali Songo kita sebutkan, semuanya dari Tarim. Nah, ini sejarah mau diputar balik. Jadi jangan sampai ada yang terkecoh bahwa mengatakan Wali Songo yang menyebarkan Islam bukan dari Tarim. Mereka dari Tarim, dari Ammul Faqih, sebagaimana yang kami sampaikan tadi.
Ada yang bilang dari Cina, kalau min Sin wala. Aywa, na'am. فما دامت إندونيسيا متصلة بالتريم إندونيسيا في أمان. نعم. من البليات، من الفيروسات، من الكورونات، من الحروب، من الفتن. إذ أهل التريم ما دخلوا في مكان إلا وحل فيه الأمان. لأنهم على قدم النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. Selama Indonesia masih bersambung terus dengan Tarim, insyaallah Indonesia diberikan aman. Aman dari berbagai macam bala, aman dari penyakit, aman dari corona, aman dari berbagai macam virus dan seterusnya. Insyaallah kita diberikan keamanan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan hadza Al-Habib Muhammad Al-Jufri masyaallah alaih, yakni beliau masjid ini beliau namakan dengan nama ibunya. Jadi mengabadikan nama ibunya dan neneknya di masjid ini. Syamsi hadza yakni Ummu Habib. Wa Nur yakni ummi. Nah, diabadikan namanya di masjid ini sebagai ihda'us thawab, pahalanya untuk ibunya. Nah, maka masyaallah beliau insyaallah termasuk tercatat من قديم الزمن. قبيلة الجفري حازوا المفاخر بسبب ما حل في قلوبهم من التواضع، فلما تواضعوا لله رفعهم الله وذكرهم الله بذرية صالحة. هذه نتيجة هضم النفوس. فلهذا كان سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى العرشه أثنى عليه مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم، فلما يأتيه بعض أحيان أحد يحيل على عبد الرحمن مولى العرشه، فجاء له أحد وعنده داء قد أعيا الأطباء، فقال الحوال على عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرشه، فقال له لقد ذهبت عند كل الأطباء وقد أعيا الأطباء في علاج الداء الذي فيه، فقال له اذهب وكل من ذلك البرسيم طعام الغنم، فأكل من ذلك البرسيم فتحرك وخرج البلاء والدود من بطنه، فقال له كيف هذا؟ قال نعم مولانا الشيخ بكر بن سالم قال لقد عز الحلال الصرف في هذا الزمان، لكنه عند ذلك الإنسان المقتدي بسيد الأكوان محمد مولى العرشه، فالداء الحلال هو الدواء الصرف لكل داء في كل داء، فلما أكل من الحلال ذل طعام الغنم فحصل له الشفاء بإذن المولى، فالشافي الله، لكن أجر الله الشفاء على يد عبد محبوب عند الله سبحانه وتعالى، فكانت من زمان سكينتهم التواضع وقطع كل قاطع. فلهذا بارك الله في هذه الذرية، ومن تزوج من هذه الذرية جعلت له ذرية صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بالصالحين ومحبة الصالحين، ويجعلنا ذرية صالحة متبعة لسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, jadi kata beliau ini semua adalah buah dari tawadhu, bahwa dinyatakan setiap orang yang tawadhu karena Allah Ta'ala maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dan diberikan rezeki berupa keturunan yang baik. Amin. Jadi keturunan yang baik. Di Hadramaut ada Said Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Al-Arsyih, yang berjuluk Maula Al-Arsyih, itu sangat sering dipuji oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Summiya Maula Al-Arsyih lianna kana ala dhari'ihi arish wa lahu 'amudun min nur yattasil bis sama' wa yarahu hatta fil mutaakhirin man ra'a dhalika al-'amud. Dikatakan Maula Al-Arsyih karena di makamnya itu ada arish, yakni ada semacam kayak kubah gitu ya, ada kubah yang
luar biasa, dan tiang-tiangnya itu ada cahaya, memancarkan cahaya. Dan cahaya itu sampai sekarang oleh orang-orang yang akhir, ulama-ulama yang akhir, orang-orang yang mutaakhirin masih bisa menyaksikan itu. Ini beliau Maulal Arsyih. Pernah suatu saat ada orang sakit, di mana orang ini sudah berobat ke sana kemari, sudah tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter sana, ke dokter sini, ke tabib ini, ke tabib itu, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, lalu ketika datang kepada Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maulal Arsyih, maka Allah Ta'ala beliau hanya minta kepada yang sakit, cukup makanlah daging, daging dari kambing, suruh makan daging, hanya disuruh makan daging. Subhanallah, detik itu diberikan sembuh oleh Allah Ta'ala. Wajadahu yasni biyadihi syarifah, ma wajadahu alim wali wa yasni biyadihi syarifah wa yazza biyadihi syarifah. Dan Nabi Muhammad, man amsa wa yaduhu kallatun min amal yadihi amsa maghfuran lah. Jaa rajul ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadahu hafah jafah min al-amal, qabbalaha Nabi Muhammad, النبي قبل يده وقال هذه يد، يقول لاصحابه هذه يد يحبها الله ورسوله. جاء رجل عند زوجته فجاءته خشن يده فشردت منه، ايش يده حافه وهسه املس. قال ويكي ليس من يطلب عزا بذليل، انما الذله ان ياتي الفتى صاحب الذيل باب الأمير يقول أعطونا لله، هذه الذلة. أما طلب الحلال فريضة بعد الفريضة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبوب الجلال. Nah, jadi saya teruskan tadi sedikit. Habib طولت الكلام أنت الله. أيوة ini yang penting ada Al-Jufrinya, adalah anna sahibul bait ada Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Jadi insyaallah Sayyidina Abdurrahman Maulal Arsyih ini beliau karena kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah SWT, maka beliau pun diberikan Allah Ta'ala keturunan yang luar biasa. Jadi setiap mereka yang menikah dengan keturunannya diberikan berkah oleh Allah Ta'ala berupa keturunan yang baik. Dan insyaallah sahibul bait ada Al-Habib Muhammad Al-Jufri, insyaallah termasuk yang mendapatkan doa tersebut. Dan mudah-mudahan insyaallah putra-putra beliau, keturunan beliau dijadikan orang-orang yang baik, dzurriyyatan mubarakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan beliau tadi sudah menutup dengan doa, sudah cukup, sudah indah doa tadi, tidak perlu diterjemahkan. Jadi kata Habib Muhammad Al-Jufri yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar soal Ramadan khususnya penting. Nah, ini bisa dilihat nanti di YouTube kata beliau. Bisa dilihat kembali, diputar kembali di YouTube untuk sebagai bekal kita menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sehat wa afiah. Amin. Ya. Nama YouTube-nya Masjid Nur Syamsiah. Masjid Nur Syamsiah. Nama YouTube adalah Masjid Nur Syamsiah. Di situ nanti bisa dilihat kembali tentang masalah Ramadan khususnya. Khalas yakfi. Nah. Tawalla. Ayo. Nah, mudah-mudahan insyaallah Habibana Muhammad Al-Jufri sahibul bait Allah berikan panjang umur. Amin. Dan keluarganya juga diberikan sehat wa afiah. Putra-putranya dijadikan putra-putra yang baik.
bisnisnya, usahanya diberikan berkah oleh Allah Ta'ala. Amin. Ni'mal malus saleh Amin. firrajulis saleh. Amin. Sebaik-baik harta adalah harta yang baik di tangan orang yang baik, bisa terus memberikan manfaat kepada umat, kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya yang hadir insyaallah didoakan mudah-mudahan panjang umur, siha wa afiat. Amin. Qabul hajatnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, bisa ibadah dengan sempurna, mendapati Lailatul Qadar, dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan terampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita tentunya menjadi lebih baik lagi. Dan insya Allah pahala dari majlis malam hari ini tersampaikan kepada yang diperingati haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri dan istrinya, serta semua yang sudah disebut tadi dalam doa wahbah. Mudah-mudahan pahalanya tersampaikan kepada beliau-beliau di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Kata Habib Abdullah Al-Mahdhar, hal malam ini hal luar biasa. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.